पश्चिम बंगाल में चुनाव की घोषणा के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ी तैयारी देखने को मिल रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के निर्देश पर पूरे राज्य में नाका चेकिंग तेज कर दी गई है ताकि चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से हो सके। आप इस तस्वीर में साफ देख सकते हैं किस तरह से केंद्रीय बलों को काम पर लगाकर उनकी मौजूदगी में गाड़ियों की सघन जांच की जा रही है। केंद्रीय बल के जवान सड़क पर तैनात हैं और वाहन को रोककर उसकी पूरी जांच कर रहे हैं। इसका सीधा मकसद है चुनाव के दौरान किसी भी तरह की अवैध गतिविधियों पर रोक लगाना और आम लोगों को एक सुरक्षित माहौल देना। इस तरह की सख्ती से एक साफ संदेश जाता है कि इस बार प्रशासन किसी भी तरह की लापरवाही के मूड में नहीं है, बल्कि हर स्तर पर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि लोकतंत्र का यह महापर्व बिना किसी बाधा के संपन्न हो। स्थानीय लोगों में भी इसको लेकर एक सकारात्मक माहौल देखने को मिल रहा है। इस वीडियो में आगे देखिए कैसे गाड़ियों की जांच की जा रही है तथा इस जांच में जुटे अधिकारी क्या कह रहे हैं। আজকে না আপনার 16ই মার্চ থেকে পশ্চিমবঙ্গের যে বিধানসভা নির্বাচন হচ্ছে সেই নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে সমস্ত গাড়িতে আপনার চেকিং করা হচ্ছে এবং এই চেকিংয়ের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে এর মধ্যে যে বাইরে থেকে কোনো রকম অস্ত্র, টাকা পয়সা বা আনঅথরাইজ কোনো জিনিস যাতে এখানে আসলে পারে সেটা আমরা রিকভার করে ইলেকশন কমিশনকে পাঠিয়ে দেবো। এখনো পর্যন্ত সেরকম কিছু পায়নি। এবং নাকাং চেকিং আমাদের 16ই মার্চ থেকে শুরু হয়েছে, 24x7 এটা চলছে। 24x7 মানে 24 ঘন্টাই চলছে, রিলে সিস্টেমে চলছে। হ্যাঁ, পুলিশ তো আমাদের সঙ্গে পুলিশ সহযোগিতা করছেন। ইভেন যে সমস্ত গাড়ি আমরা যেগুলো ধরছি সেই গাড়িরা তারাও আমাদের সঙ্গে কোঅপারেশন করছে, গাড়িগুলো তাদের সার্চ করতে দিচ্ছেন। বিশেষ করে কি বাইরের স্টেটের গাড়িগুলো চেকিং করছেন? এখনো পর্যন্ত আমরা সেরকম ভাবে বাইরের স্টেটের গাড়ি দেখতে পাচ্ছি না, আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গলের গাড়ির নাম্বারই সেরকম ভাবে দেখতে পাচ্ছি। সঙ্গে সেন্ট্রাল ফোর্স আছে এবং আমাদের রাজ্য পুলিশ আছে। রাজ্য পুলিশ আমাদের হাওড়া কমিশনারেট পুলিশ আছেন এবং এখানে আমাদের সঙ্গে বিএসএফ এর জওয়ানরা রয়েছেন আর আমি তো রয়েছি। আপনার নাম আর ডেজিগনেশন? আমি সৈয়দ আব্দুল কুদ্দুস। আমার অফিসিয়াল ডেজিগনেশন ইউডিসি, এখানে ডেজিগনেশন হচ্ছে আমি ম্যাজিস্ট্রেট নাকা চেকিং। থ্যাংক ইউ।